Voilà, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shonor qui est frère Routiun saisi, astus memerormen ou der Jesus Christos. Voyez tous les bienvenus pour ce culte et je salue également ceux qui nous suivent à distance. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble ce matin à travers ce culte que nous allons vivre. Et je vous invite à commencer ce culte par la lecture d'un psaume, la lecture du psaume 125, Bideskesing Merbashtamunke, Gartalov Hairur Kesane Hingerort Samos. Deroce usațoner Sion leranubesen, voce sasanir, haba havidian gămâna. Ինչպես Երուսաղեմ լեռներով շրջաբադված է, նույնպես ալ դերը իր ժողովրդին 4 գոմն է, ասկե հետո մինչև հավիդյան։ Ասնդի ամպարշտին կավազանը արտարուններուն վիճակնի վրա բիդի մնա չմնա, որբեսի արտարները ցերկերնին անօրինության չերգնցնեն, ով դեր բարիկ ըրե բարիներուն ու սրդով ուղիներուն, սակայն ցանոնք, որ իրենց ձուր ջամպաներուն մեջ կմոլորին, դեր բիդի գործընծնե անօրինություն նորներուն հետ, խաղաղությունը լա Israéli vora. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Votre gaining à Kiamash. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te remercions de nous avoir une fois encore rassemblés. Te remercions aussi pour ta parole qui est pour nous un encouragement dans notre foi, dans notre chemin avec toi. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité à l'égard de ton peuple, à l'égard de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, de bénir cet instant, de bénir aussi toutes les églises aujourd'hui, de bénir tous ceux qui sont rassemblés en ton nom, de bénir ceux qui suivent aussi à distance, Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun. Et veuille aussi être avec ceux qui sont absents, en particulier nos malades, en particulier aussi nos personnes âgées. Nous te les remettons. Nous te remettons aussi ce monde. Nous te remettons tous ceux qui ont besoin de toi. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu accordes ta miséricorde à chacun. Veuille nous conduire, nous diriger pendant ce temps de culte et que tu sois honoré au milieu de nous alors que nous allons nous souvenir ensemble de ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions de tout notre cœur pour ce sacrifice que tu as accompli. Seigneur, veuille nous conduire en ton nom. Երկնավորայր քեզի պարգուտանք այս բաշտամունքին համար, որ գրգին մեզ հավաքեցիր, եւ քեզի պարգուտանք ով դեր քու ներգայությանդ համար, կխնդրենք ով դեր որ դու նորտնես այս բաշտամունքը, կխնդրենք որ օրտնես բոլորըսալ, բոլոր բաշտամունքներն ալ օրտնես, բոլոր եկեղեցիները, եւ կխնդրենք ով դեր որ առաջնորդես մեզ եւ զորացնես, կաչալերես մեր հավատքը. Հիշե մեր փասականները, մեր դարեցները, մեր հիվանդները, հիշե բոլոր անոնք, որոնք դարաբին, եւ քու ողորմությունով ով դեր այցել ես անոնք, այցել է մեզ նաեւ ով դեր այս արդու, եւ տուն παρավորվիս, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Amen. Pouvez vous asseoir. Nous allons continuer notre culte maintenant par des cantiques de louange.
sagesse, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Au mystère infini, en éternité, fléchit le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque les mondes est de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'il sang tu t'es livré, comment ne pas te louer?
Nous allons poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu et par la méditation de la parole de Dieu pendant que les enfants rejoignent leur école du dimanche. Gdisharunageng merbashtamunke, asuzochos gartalov. Et nous lirons ce matin tout d'abord un texte dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2, les versets 3 et 4. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et nous lirons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, tout d'abord les versets 36 jusqu'au chapitre 11, le verset 4. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et nous lirons aussi au chapitre 11, les versets 13 à 16. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et puis un peu plus loin, toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les 6 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est quoi au juste? Est-ce vivre en obtenant de la part de Dieu tout ce que l'on souhaite, tout ce qu'il nous promet,
comme l'affirment certains chrétiens. Est-ce vivre dans une sorte de déni des réalités et de faire comme si? Ou bien est-ce vivre avec espérance, c'est-à-dire espérer toujours, espérer encore et toujours, même lorsque tout va à l'encontre de ce que l'on souhaite. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui reprend cette parole du prophète Habacuc, nous donne quelques indications précises pour savoir ça veut dire quoi, vivre par la foi, et comment sommes-nous invités à vivre par la foi. Au chapitre 11 du livre des Hébreux, on l'a lu, l'auteur passe en revue plusieurs croyants de la première alliance jusqu'aux chrétiens de son temps. Et à partir de tous ces exemples, il montre finalement ce que vivre par la foi veut dire. Et ce matin, à travers ce texte, il questionne aussi notre foi et nous indique quel est le véritable chemin de la foi. Mon juste vivra par la foi. Cette parole nous rappelle tout d'abord que c'est par la foi que nous sommes sauvés, que nous sommes considérés comme justes aux yeux de Dieu. C'est grâce au sacrifice du Christ dont nous allons faire mémoire ce matin, c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes considérés par Dieu, si nous croyons bien sûr, nous sommes considérés par Dieu comme des justes, même si nous ne le sommes pas. C'est ça la grâce. De nous-mêmes, cela est totalement impossible. Dieu est trop saint pour que l'on puisse prétendre, nous, en quelque sorte, de pouvoir nous mettre à son niveau pour pouvoir être en sa présence. Mais il nous faut simplement, avec humilité, accepter la grâce qu'il nous offre en Jésus. Et c'est là le premier pas de la foi, le premier pas de la vie chrétienne pour nous. Mais cette parole nous invite aussi, non seulement à être sauvés par la foi, mais aussi à vivre par la foi, à inscrire notre vie aussi dans le cadre de cette espérance, de la foi en l'amour de Dieu, de la foi dans sa bonté, dans sa bienveillance, dans sa puissance, dans sa sagesse. Et c'est en évoquant la vie de personnages tels qu'Abel, Noé, Abraham, Moïse, des prophètes, les premiers martyrs chrétiens aussi, que l'auteur nous montre finalement ce que ça veut dire, vivre par la foi. Ce qui étonne dans cette longue énumération, c'est tout d'abord, bien sûr, la diversité des expériences des uns et des autres, mais aussi la façon de mettre au même niveau ceux qui ont réalisé de grandes choses par la foi, et puis ceux qui n'ont rien obtenu par la même foi. Et l'auteur va même jusqu'à démontrer finalement que même le plus grand homme de foi que l'on connaisse en dehors de Jésus, celui dont on dit même qu'il est le père de la foi, l'auteur va jusqu'à démontrer que même Abraham, malgré tout ce qu'on dit de lui, a vécu par la foi et pourtant, il n'a pas obtenu ce que Dieu lui a promis. Dieu lui a bien promis une postérité comme les étoiles du ciel. Abraham a attendu plus de 25 ans pour avoir un enfant. Après, il a eu quelques enfants aussi. Mais entre ça et les étoiles du ciel, avouons qu'il y a quand même une certaine différence. Tous sont considérés comme des hommes et des femmes de foi. Ceux qui ont renversé les murailles de Jéricho, comme ceux qui sont morts dans les arènes, mangés par les lions. Ils avaient tous la même foi, et c'étaient tous des héros de la foi. Avouons que nous avons du mal à comprendre, et que bien souvent pour nous,
Les héros de la foi, les gens qui ont la foi, sont effectivement ceux qui réussissent tout, ceux qui obtiennent tout de Dieu. Ceux à qui il suffit de faire ça à Dieu, et puis d'un coup, ils ont ce que Dieu leur donne. C'est ça pour nous, les hommes de foi, les héros de la foi. Et pourtant, non. Pour Dieu, c'est pas ça. Pour Dieu, c'est ça aussi, mais c'est aussi les autres. Et c'est la particularité de ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui n'hésite pas à mettre sur le même niveau tous ces grands personnages bibliques et en plus les chrétiens du 1er siècle. Tous n'ont pas obtenu ce qu'ils désiraient ou ce que Dieu leur avait promis. Mais le texte de l'Épître aux Hébreux nous dit justement que qu'ils aient obtenu ou qu'ils n'aient pas obtenu, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour Dieu, ce n'est pas cette vie. L'essentiel, c'est l'éternité. L'essentiel, c'est que ce texte nous dit et nous rappelle que finalement, toutes ces personnes ont reconnu qu'elles étaient des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Et c'est ce que nous devons nous aussi reconnaître. Qu'importe si nous obtenons ou n'obtenons pas ce que nous souhaitons ou ce que Dieu nous a promis dans cette vie. L'essentiel, c'est de réaliser que nous ne sommes que de passage. Et l'essentiel, c'est de réaliser que nous sommes invités à vivre dans l'éternité. Si notre foi est conditionnée par ce que nous voyons ou par ce que nous recevons de Dieu, alors il me semble que nous n'irons pas loin sur le chemin de la foi. Nous allons vite nous arrêter, nous allons vite nous décourager si notre foi est conditionnée à ce que l'on reçoit de la part de Dieu. Ainsi donc, poursuit le texte, environné d'une si grande nuée de témoins, et c'est au chapitre suivant, que le texte nous invite à considérer tous ces témoins, ceux qui nous ont précédés, et à nous laisser inspirer aussi par leur foi, par surtout leur fidélité, surtout leur façon d'espérer contre toute espérance, leur façon de tenir ferme, même quand toutes les circonstances étaient contraires à ce qu'ils attendaient. Et l'auteur nous encourage à vivre comme eux, avec, je dirais, une foi que j'appellerais une foi raisonnée, une foi qui accepte les choses, une foi qui ne vit pas dans le déni de la réalité, ou une foi qui ne se perd pas dans des surenchères, comme l'on entend parfois dans certains lieux. Le texte nous invite à renoncer au mal, à renoncer au péché, et puis à vivre par la foi, à vivre avec espérance, à vivre avec confiance, quelles que soient les circonstances de nos vies. C'est ça, vivre par la foi. Ce n'est pas recevoir de Dieu tout ce qu'il nous a promis. Certaines des choses que Dieu nous a promises, nous ne les verrons certainement pas ici. Mais elles s'accompliront, ça c'est sûr. Mais peut-être, comme Abraham, nous ne les verrons pas de notre vivant. La postérité, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Abraham doit la considérer de là où il est maintenant. Mais dans sa vie, il ne les a pas vus. Et peut-être il en sera aussi pour nous, pour des tas de choses. C'est ça la foi. Et c'est ça vivre par la foi. Cette semaine, nous avons fêté les 175 ans de l'Église évangélique arménienne. Extraordinaire. Comment le 1er juillet 1846, à Constantinople, une quarantaine de chrétiens, pas très nombreux, peut-être un petit peu comme nous, là, voilà. Il y avait 37 hommes, il y avait 3 femmes. La parité. Excommuniés de l'Église apostolique arménienne, ils ont été obligés de créer eux aussi une église, et c'est ce qu'ils ont fait.
Tout ce qu'ils voulaient, c'était avoir la liberté de méditer, de lire la parole de Dieu, ce qui était interdit à l'époque, il faut le savoir. Hein. Le clergé interdisait à l'époque de lire la Bible, parce que les gens, en lisant la Bible, ils risquaient de l'interpréter un petit peu à leur façon, donc c'était interdit. Il n'y avait que les prêtres qui avaient le droit de lire la Bible. Mais eux voulaient la lire et ils ont été excommuniés. Ils voulaient vivre aussi une foi, peut-être pas seulement traditionnelle, mais une foi vivante, une foi au quotidien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont pris un risque énorme. Ils ont pris le risque d'être marginalisés, le risque d'être traités de traîtres. C'est ce qu'ils ont été traités d'ailleurs, hein, et jusqu'à aujourd'hui encore. Il est bien de personnes de la communauté arménienne qui traitent les protestants, les évangéliques, de traîtres de la nation. Ils ont pris ce risque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a honoré leur foi d'une façon extraordinaire. C'est qu'en quelques années, cette réforme s'est étendue dans tout l'Empire ottoman, jusqu'au génocide. Et après le génocide, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est répandu dans le monde entier. Dieu a honoré la foi de ces 40 personnes. Dieu a honoré aussi la foi de celles et ceux qui ont créé nos églises ici en France. C'était des rescapés, issus de cette église-là. Et quand ils sont venus, après avoir vécu un génocide, ils se sont encore rassemblés pour chanter, pour prier. Ils ont construit des églises avec leurs faibles moyens. Il me semble qu'en termes de résilience, ils ont certainement beaucoup de leçons à donner aujourd'hui pour avoir fait cela. Et aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu pour tous nos anciens, pour tous ceux qui nous ont précédés. Mais pas que. Il ne suffit pas de rendre grâce à Dieu pour eux. Le texte nous invite à aller un peu plus loin. Il nous invite nous aussi à les suivre. C'est quand même ça le plus important. Courons avec persévérance, en considérant ce qu'ils ont été, courons avec persévérance et puis regardons à Jésus. Ce qui veut dire que cet anniversaire nous oblige, nous invite à nous aussi à avoir la même foi, à vivre par la foi aussi, à ne pas avoir peur, à ne pas avoir peur de faire des sacrifices comme ils en ont fait, pour pouvoir simplement honorer Dieu. On veut ma prière en fêtant cet anniversaire, c'est que nous soyons nous aussi des hommes et des femmes de foi, que nous apprenions à vivre aussi par la foi, non seulement à être sauvés par la foi et à nous réjouir parce que l'on est sauvés, mais surtout à persévérer, à espérer, toujours, envers et contre tout. Et qu'importe que nous voyons ou que nous ne voyons pas, les promesses de Dieu se réaliser pour nous. Elles se réaliseront certainement. L'essentiel n'est-il pas de vivre avec cette espérance, de ne pas nous décourager devant les réalités parfois difficiles de la vie. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne trouve plus de satisfaction en lui. Et le texte termine en disant « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. » Ma prière, c'est que nous soyons tous de ceux-là, de ceux qui persévèrent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je poursuivrai en arménien par quelques paroles. Il me dit Sharunagen Kairenov, Miligartan qui praetsis, Daserort Kluch, Yeresune Vetserort Hamaren. Վասնզի պետք է ցեզի համբերություն, որբեսի Աստուծո գամքը ընելով խոստումը վայելեք։ Կանզի քիչմը ադենեն ան որ կալու է բիդիկա ու բիդի ճուշանա եւ արտարը հավատքով բիդի ապրի
Եվ եթե մեկը ետ կաշվի, իմ հոգիս անոր պիտի չհաջի։ Բայց մենք ետ չենք կաշվիր, որ գործվինք, հապա կհավատանք, թե մեր հոգին պիտի փրկվի։ Արդ հավատքը ուսացված բաներուն հաստատությունը ու չերևցած բաներուն ապացույցն է, վասնզի անով առաջինները վկայություն ընդունեցին։ Եվ պիտի գարտանք նաև 13-րդ գլուխ առաջին համարեն։ Ուստի մենք ալ, որ այս շապ վկաներու բազմությամբ շրջապատված ենք, ամեն զանրություն մեր վրայեն մեկտի ցկենք եւ մեզ թյուրավ բաշարող մեղքը, համբերությունով վազենք մեր արջև դրված ասպարեզին ընթացքը, Հիսուսին այնք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ իր արջև գեցած ուրախությունը համար խաչը անցնարավ, ամոթը արհամարեց ու Աստուծո ատորին աջ կողմը նստավ։ Արդ միտք բերեք զանիգա, որ այսպես համբերեց մեղավորներուն իրեն դեմ հագարակ խոսելուն, որ չլա թե ձեր անցովը հոգնիկ ու թույնակ։ Արտարը հավատքով պիտի ապրի։ Ինչ կնշանակե հավատքով ապրիլը։ Ինչպես ապրիլ հավատքով։ Արդյոք հավատքով ապրիլ կնշանակե ստանալ միշտ Աստուծմե ինչ որ գխնդրենք, ինչ որ Աստված խոստացավ, թե հավատքով ապրիլ կնշանակե ավելի հույսով ապրիլ։ Եբրայեցիս գիրքը 10-րդ գլուխին մինչև 13-րդ գլուխներուն մեջ ըստակ ուղղություն մգուդա մեզի այս ուղղությամբ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ կնշանակե հավատքով ապրիլը։ Մտածենք վարյամը։ Արտարը գսե հավատքով պիտի ապրի։ Նախ այս խոսքը գույշեցնե, որ եթե հավատանք, փրկված ենք, եթե Աստված մեզի արտար կնկատե, ասիգա շնորհք մնե, որ Քրիստոսով շնորհք մնե, որ արտար կսպվինք, թե պետ արտար չենք։ Հետո այս խոսքը կհրավիրե նաև, որ մենք հավատքով ապրենք։ Եվ Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը ցույց կտա մեզի, թե ինչ կնշանակի հավատքով ապրիլը։ Հոն հեղինակը գույշե բազմաթիվ անձեր, որոնք հավատքով ապրած են։ Ոմանք հավատքով մեծ հրաշքներ կատարեցին, ոմանք ալ հավատքով մեռան, առանց ովևէ բան առնելու Աստուծմե։ Եվ զարմանալի է տեսնել, որ այս գիրքը բոլորն ալ նույն ցևով կնկատե, նույն ցևով գսե թե անոնք հավատքով ապրեցան։ Ամենքն ալ հավատքով մեռան, գսե խոստումները չարած։ Հաբա հերուեն դեսանձանոնք ու ողջունեցին եւ խոստովանեցան, թե իրենք օդար ու բանտուղներ էին այս երկրի վրա։ Ասոնք գսե հավատքով վկայված խոստումը չարին, կանզի Աստված մեզի համար ավելի աղեկ բանը նախապատրաստեց։ Ահա թե մենք ալ ինչպես ապրելու ենք հավատքով։ Ընդունելով, որ օդար ու բանտուղտ ենք այս աշխարհի մեջ։ Ու կարևոր է, որ մենք հավատարիմ մնանք մեր հավատքին, ինչ որ ալլան մեր կյանքերուն բարակաները։ Այդ է կարևորը, ոչ թե ընդունենք Աստուծմե ինչ որ գխնդրենք։ Գարկ մխոստումներ կան, որոնք թերևս մենք պիտի չտեսնենք ոս, բայց պիտի կատարվին, բայց ետքը, ինչպես Եբրայեցիս թուղթը օրինակը կառնե Աբրահամին, ինչպես Աբրահամ չտեսավ իր ամբողջ սերունդը, չտեսավ, որ խոստացած սերունդը, որ պիտի ունենար, չունեցավ, սակայն
ետքը այս խոստումը կդարվեցավ, քանի որ այսօր գսենք, որ Աբրահամ հավատքին հայրն է, ուրեմն բոլոր հավատացյալները գսեն, որ իրենց հայրը Աբրահամն է, հավատքի։ Սակայն ինքը միայն մեկ զավակ ունեցավ, ետքը քանի զավակներ եւ վերջացավ։ Ուրիշ բան չտեսավ իր կյանքին մեջ։ Հատե ինչ է հավատքով ապրիլը, միշտ հույս ունենալ, ինչ որ ալլա մեր բարակաները։ Սակայն Աստծո խոսքը մեզ գհրավիրի ոչ միայն հիշել զանոնք, ապա նաև մենք ալ օրինակ առնել եւ շարունակել։ Մեր գոմ ցկենք կսե մեղքը եւ համբերությունով վազենք մեր արժեվ դրված ասպարեզին ընթացքը Հիսուսին այելով եկոսե չթույլնանք։ Այս շաբաթ մենք դոնեցինք հայ ավետարանական եկեղեցիներու 175-րդ ամյակը, թե ինչպես ժամանակին բոլիսի մեջ 40 հոգի 37 հայր մարդիկ 3 գիներ վրընդվեցան արաքելական եկեղեցիեն եւ սկիզբեցան եկեղեցիմը գազմել եւ հիմնել եւ Աստված հարգեց իրենց հավատքը քանի մդարվա մեջ ամբողջ դերերը եկեղեցիներ շինվեցան ցեղասպանության հետո ուր որալ կացին նորեն հավաքվեցան եւ եկեղեցիներ շինեցին ինչպես հոս ինչպես ամենտեղ եւ ասոնք են մեզի համար օրինակները որովհետեւ մենք ալ իրենց պես հավատքով ապրենք այսինքն ինչ որ ալլան բարակաները անոնք ցեղասպանությունը դեսած էին գրնային ասել թե ալ բիդի չհավատանք գրնային թույնալ սակայն ոչ շարունակեցին դերոդա որ մենք ալ անոնց հերիվորտները ըլլանք դերոդա որ մենք ալ հավատքով ապրենք եւ քաջալերվենք իրենց հավատքը հիշելով եւ Աստծո պարտալով իրենց հավատքին համար դերորդն է իր խոսքը ամեն Վարգյան մլուրության մեջ մնանք աղոթքի մեջ եւ մտածենք այս խոսքերուն que nous puissions rester maintenant dans un temps de silence et de recueillement après quoi nous continuerons notre culte par la Sainte Seine.
Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et te remercions pour tous ces exemples que tu places devant nous. Nous te rendons grâce aussi pour tous ceux qui nous ont précédés. Nous te rendons grâce en particulier pour tous nos anciens qui, venus en France, ont fondé ces églises dans lesquelles nous nous trouvons. Nous te remercions de leur avoir donné cette foi, ce courage, cette espérance contre toute espérance. Nous te rendons grâce de les avoir gardés fidèles malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées. Et nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce de nous laisser inspirer aussi par leur courage, par leur foi, afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions continuer cette œuvre, afin que beaucoup encore puissent te rencontrer, te connaître l'Évangile et être sauvés pour l'éternité. Nous prions, Seigneur, pour que tu renouvelles, fortifies notre foi chacun. Շնորհակալենք ով դեր քո խոսքիդ համար եւ շնորհակալենք այս հավատքին համար, որ դված ես մեզի։ Եվ մասնավորապես ով դեր այսօր գուզենք հիրախտաբար դառնալ մեր նախահայրերուն համար, որոնք ցեղասպանությունեն հետո նորեն շարունակեցին հավատալ եւ մինչեւ ոս հավաքեցան, երկեցին, աղոթեցին, եկեղեցիներ շինեցին, չթույլցան ով դեր, շնորհե որ մենք ալ չթույլնանք մեր հավատքին մեջ, այլ ընդհակառակը իրենց նայելով եւ քեզի նայելով շնորհե ով դեր, որ հաստատ մնանք եւ միշտ հույս ունենանք, ինչ որ ալլան մեր բարակաները։ Հիմա ով դեր գուզենք նաեւ քեզի պարտալ քու խաչելության համար եւ պարտալ այս զոհության համար, որ գադարեցիր խաչին վրա եւ գխնդրենք ով դեր, որ մինչ քեզ պիտի հիշենք ով դեր, դու մեզ այցելի եւ նորոգե մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։ Nous allons poursuivre maintenant notre culte par la Sainte Seine et nous allons continuer à procéder, à faire de la même manière comme nous le faisons depuis la crise sanitaire. Ir manovat kisher Hisus atzarav, koatsav, ugodrets, yevdovav ashagertnerun, uesav arek gerek, aise imarmines, vortseziamar, ugodrvi. C'est dans la nuit où il fut livré que le Seigneur prit du pain, rendit grâce, et le donna à ses disciples en leur disant « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Եվ կավատը արավ կոացավ, դվավ անոնց և ըսավ ամեն կտալ խմեցեք ասկե, վասնձի ասիգա այմարյունս նոր ուղթի, որ բիդի տապվի, շադերու մեղքերու թողության համար, ասիգա ռեգզիս հիշելու համար. De même, le Seigneur prit la coupe, rendit grâce, il la donna à ses disciples en leur disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour, cet amour qui t'a poussé à donner ton Fils afin qu'il soit sacrifié, afin qu'il vienne subir notre condamnation. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la croix, d'être resté obéissant et fidèle, afin que nous puissions être sauvés. Te remercions pour ce que tu as accompli pour nous, te remercions pour le pardon de nos fautes,
Et nous te prions, Seigneur, de pardonner toutes nos fautes et nous te prions de renouveler sans cesse en chacun d'entre nous cette paix qui vient de ton pardon. Veuille renouveler aussi en chacun de nous cette foi dont nous avons parlé ce matin. Accorde-nous la grâce d'être des femmes et des hommes de foi, quelles que soient les circonstances de nos vies. Regardant à ce que toi tu as souffert, aide-nous, Seigneur, à ne pas nous décourager face aux difficultés que nous rencontrons parfois. Bénis chacun d'entre nous et veuille bénir tous ceux qui espèrent en toi. Veuille aussi bénir et visiter ce monde. Nous te demandons cela en ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière du Notre Père et nous la chanterons aussi en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Zikoye alkautium, yev zolutium, yev bak, avidianas avidenitz. Amen. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհունսերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիդյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé.